अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब और दीप चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, हम में से हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी पुरसकून हो, उसकी ज़िंदगी खुशियों भरी हो, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों और एक कामयाब ज़िंदगी हो। ये हर एक का ख्वाब है, ये मेरा ख्वाब है, ये आपका ख्वाब है। लेकिन इसके लिए ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी राह अपनाएं, कौन सा तरीका अख्तियार करें कि हमें ना सिर्फ कामयाबी मिले ज़िंदगी में, बल्कि हमारी ज़िंदगी पुरसकून भी हो और खुशियों भरी भी हो, आसाइशें भी हो। यकीनन हर एक इस चीज़ का तलबगार है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी मैंने भी सुनी हुई है और आपने भी सुनी हुई है और हम इस कहानी को अपने बचपन में सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन उस कहानी का एक हिस्सा हमने सुना हुआ है, मुकम्मल कहानी हमने नहीं सुनी हुई। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में उसको ना सिर्फ मुकम्मल करें, बल्कि उस कहानी के जो सबक आमोज पहलू हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, हमने उन तमाम पहलुओं को एक नज़र देखना भी है और अपनाने की कोशिश भी करनी है, ताकि एक कामयाब ज़िंदगी, एक पुरसुकून ज़िंदगी और एक खुशियों भरी ज़िंदगी जो हमारा ख्वाब है, उस ख्वाब की तकमील हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये कहानी है कछुए की और खरगोश की, जिनमें दौड़ का मुकाबला होता है और कहानी का जो पहला सीन है जिसमें कछुआ ये दौड़ जीत जाता है और खरगोश ये हार जाता है, ये तो हम सबको पता है। इस कहानी के जो सबक आमोज पहलू हैं, जरा उनकी तरफ ध्यान करते हैं। कहानी का पहला सीन जो हमें सिखाता है, नंबर 1, खुद एतमादी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हद से ज़्यादा खुद एतमादी, बढ़ी हुई खुद एतमादी, ये नुकसानदेह है। ये शख्सियत के लिए नुकसानदेह है, ये ज़िंदगी के हर पहलू के लिए नुकसानदेह है। जैसे कि खरगोश, हम पहले सीन में देखते हैं कि खरगोश हद से ज़्यादा पुरएतमाद था। उसने इस दौड़ को बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि वो ये जानता था कि ये वो दौड़ आसानी के साथ जीत जाएगा और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन इस हद से ज़्यादा बढ़ी हुई खुद एतमादी ने उसे नुकसान उठाने पर मजबूर कर दिया। तो याद रखें कि हद से ज़्यादा बढ़ी हुई खुद एतमादी नुकसानदेह है। कहानी का दूसरा पहलू हमें यह सिखाता है कि अपने से किसी को भी इल्म में, उम्र में, तजर्बे में, अकल में कमतर मत जानिए, किसी को हकीर मत जानिए। जैसे कि खरगोश ने कछुए को हकीर जाना और नुकसान उठाया, बिल्कुल इसी तरीके से ज़िंदगी का ये एक असूल है कि अगर हम अपने आप से किसी को भी किसी भी मैदान में कम अकल, कम तजर्बेकार, या हम हो सकता है कि हम समझेंगे कि वो कमतर है हमसे, किसी भी पहलू से वो हमसे कमतर है, नुकसान उठाएंगे। तीसरा उसूल, कामयाबी और कामरानी की सिर्फ एक ही कुंजी है और है वो मुस्तकिल मिजाजी और हिम्मत ना हारना। अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं और हिम्मत नहीं हारते तो गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। ये असूल अपना लीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कहानी के दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि खरगोश कछुए से हारने के बाद दोबारा उसको मुकाबले की दावत देता है और एक बहुत बड़ा फर्क के साथ ये मुकाबला जीत जाता है और जाहिर है कि उसने ये मुकाबला जीत ही जाना था। इस कहानी के इस पहलू में हमारे लिए सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। उन बहुत सारी बातों को तो हम जाहिर है कि इस आज के वीडियो लॉग में एकदम नहीं बयान कर सकते। चंद बातों की तरफ मैं इशारा करता हूँ। मिसाल के तौर पर, पहली बात, मुस्तकिल मिजाजी, हिम्मत ना हारना, अगर इसके साथ आला सलाहियत मिल जाए तो कामयाबी और कामरानी हर मौके पर आपके कदम चूमेगी। दूसरा पहलू जो बहुत ज़्यादा अहम है, जिसकी तरफ यकीन करें हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अहम है, कि हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से आला सलाहियत, काबिल सलाहियत, बहुत ही ज़्यादा काबिलियत वाले, बहुत ही ज़्यादा आला सलाहियत वाले, इसके बावजूद ज़िंदगी की दौड़ में या ज़िंदगी में वो नाकाम नज़र आते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? कभी आपने सोचा है इस पर? कभी क्या आपने इस पर गौर किया है? उसकी बुनियादी वजह जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि ज़िंदगी में गलत फ़ैसला करना, किसी एक मौके पर उन्होंने गलत फ़ैसला किया और दुरुस्त मैदान का इंतखाब नहीं किया। यानी वो गलत फ़ैसला उनको गलत मैदान, ज़िंदगी में गलत मैदान इख्तियार करने पर उसने मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में नाकाम है। तो ये बहुत बड़ी बात है नाकामी की। तो सोचिए, अलग थलग बैठिए
تجزیہ کیجیے. اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی بات ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے. کہانی کا تیسرا سین. کچھوا خرگوش سے جب ہار جاتا ہے تو واقعی اسے بڑا افسوس ہوتا ہے اور وہ افسردہ ہو جاتا ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی تلافی کی جائے. تو وہ کچھ سوچتا ہے, سمجھتا ہے, بیٹھتا ہے, ایک آئیڈیا اس کے دماغ میں آتا ہے اور وہ خرگوش کے پاس دوبارہ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر مقابلہ کریں گے دوڑ کا, لیکن اب مقابلے کا میدان کچھ دوسرا ہوگا. خرگوش بخوشی اس چیز کو قبول کر لیتا ہے, دوڑ کو, اور مقررہ دن پر پہنچ کے, مقررہ جگہ پہ پہنچ کے ایک دفعہ پھر ان میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. خرگوش برق رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور کچھوا خرامہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے. ایک جگہ پر آ کر خرگوش بالکل حیران اور پریشان ہو جاتا ہے, شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے دریا ہوتا ہے اور خرگوش کو تیرنا تو آتا نہیں. وہ وہاں پر کھڑا ہو کر وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں, کس طریقے سے دریا کو عبور کروں. اسی اثنا میں کچھوا خرامہ چلتا ہوا آتا ہے, خرگوش کو دیکھتا ہے, مسکراتا ہے اور دریا عبور کر کے اس پار چلا جاتا ہے, مقابلہ جیت جاتا ہے. کہانی کا یہ سین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں, سوچتے ہیں کہ اس سین سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات, زندگی میں ہمیشہ تلاش کا سفر جاری اور ساری رہنا چاہیے. تلاش کے سفر سے میری مراد یہ ہے کہ اگر انسان زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے, شکست اس کو ہو جاتی ہے, وہ ہار جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو گیا ہے, وہ برباد ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی صلاحیت کا غلط اندازہ لگایا ہے. تو اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ بیٹھے, سوچے اور ایک دفعہ پھر کپڑے جھاڑ کر وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. اس میں اتنی کم از کم ہمت ہونی چاہیے. یہ سب سے اہم ترین بات ہے. دوسرا پہلو, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ اصول آپ اپنی گرہ سے باندھ لیجئے, اسے اپنی زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول بنا لیجئے. اللہ کی رحمت صبح صادق کا استعارہ ہے, اشارہ ہے. تو یاد رکھیے گا, کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے گا. اور سب سے آخری بات, اپنے مخالف کو میں بڑے مثبت انداز میں کہہ رہا ہوں, اور یہ بہت مثبت چیز ہے. اپنے مخالف کی کسی ایسی خامی کو تلاش کیجئے جس کا ہو سکتا ہے کہ اسے بھی احساس نہ ہو. اگر آپ بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے مخالف کی اس کمزوری کے ساتھ اس کے ساتھ جب مقابلہ کریں گے تو یقین کیجئے آپ بہت آسانی کے ساتھ اسے ایک صحت مند مقابلے میں شکست دے سکتے ہیں. کہانی کے چوتھے سین میں جو بہت ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ایک دفعہ کچھ شکاری اس علاقے میں آ جاتے ہیں اور شکار کرنے لگ جاتے ہیں. خرگوش اور کچھوے دونوں کی جان پہ بند آتی ہے. اب ان دونوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کس طریقے سے اپنی جان ان شکاریوں سے چھڑائیں. دونوں سوچتے ہیں اور ایک پروگرام پہ ان کے ذہنوں میں آتا ہے اور وہ دونوں آپس میں مل کے اس پروگرام کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ انہیں اس علاقے سے ہجرت کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے دریا کے اس پار جانا ہوتا ہے. اب نہ تو کچھوے کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ دریا تک جائے اور دریا کو عبور کر کے دریا کے اس پار اتر جائے اور اپنی جان بچا لے. اور خرگوش کو سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کو تیرنا نہیں آتا. وہ دریا تک تیز رفتاری کے ساتھ جا تو سکتا ہے لیکن اسے تیرنا نہیں آتا اور وہ دریا کو پار نہیں کر سکتا اور اپنی جان نہیں بچا سکتا. تو اس کے لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ خرگوش کچھوے کو اپنی پیٹھ پہ لا دے گا اور تیز رفتاری کے ساتھ بھاگے گا اور دریا تک پہنچے گا. دریا کو پار کرانے کی ذمہ داری کچھوے کی ہے. تو یوں وہ ایک مشترکہ مفاد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دونوں جب اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں تو دونوں اس پروگرام کو عملی جامہ پہناتے ہیں. خرگوش کچھوے کو اپنی پیٹھ پر لاتا ہے اور دریا کی طرف بھاگتا ہے تیز رفتاری کے ساتھ. دریا کے کنارے پہنچ کر کچھوا خرگوش کو اپنی پیٹھ پر بٹھاتا ہے اور دریا کے پار چلا جاتا ہے اور دونوں اس طرح اپنی جان بچا لیتے ہیں. چوتھا اور آخری جو سین تھا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پہلی بات, مل کر کام کرنا یہ ہم سب کی جیت ہے.
لیکن اس کے لیے اپنی انا، اپنی بڑائی کی قربانی سب سے بڑی بات ہے. وہ سب سے آخری بات جس کی طرف میں اشارہ کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، علم کے ساتھ، شعور کے ساتھ حالات کا درست تجزیہ کرنا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس اللہ کی نعمت کو آپ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ حالات کا ہم درست تجزیہ کر سکیں. تو علم کے ساتھ، شعور کے ساتھ حالات کا درست تجزیہ کرنا یہ بھی بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو لاگ. مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات پوری طریقے سے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا. مجھے آپ کی آراء، آپ کی تجاویز، آپ کے مشوروں کا شدت کے ساتھ انتظار رہے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اسے لائک بھی کیجیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کے ساتھ شامل رکھے جو آسانیاں تقسیم کرتے ہیں. اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. رب رکھا.